नमस्कार दर्शक बंधु आज 13 जून 2026 शनिवार सकाळर एवं संध्यार गुरुत्वपूर्ण खबर आसतु जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करू जहाँकि प्रत्येक सकाळ एवं संध्यार गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथमे पाइबे। जदि आम प्रथम खबर जा शनिवार ठू कंदाइब पियाज चाषी आश्वस्ति किंतु घरोई घरर बजेट बढ़िबार अर्थव्यस्त हाँ देश बंधु सारा देश में लोक मैंने सामुद्रिक प्रभाव में रही संघर्ष करुछंती। भारत में खुचुरा सामुद्रिक संपत्ति 3.93% को वृद्धि पाइब जहाँ साधारण लोकों परिवार बजेट को बाध्यप्राप्त होछि। जदि आम परवर्ती खबर जो आई देश में अच्छा सबुठू अधिक बेकार जानतु कहीं हाँ देश बंधु अर्थव्यवस्था को ऊपर घरोई बजार सबुठू बड़ चांचल्य। विश्वर एमती किसी देश अच्छा जो माने देश रोजगार समस्या दे गति करुछंती। एकानिक एवं दक्षिण आफ्रिका भली देश बेरोजगारी सीमार रही जातीय समगठन एवं बामन विकास प्रति रिपोर्ट को नहीं प्रकाश पाई। जदि आम परवर्ती खबर जा मोदी को बंधु कले पास को विश्वासघात कले ड्रम भारतर नाबालिकों को हत्यार मामला देले भारत। हाँ देश बंधु हरमुज भारत पर सबुठू बड़ शत्रु साजिला अमेरिका 3 मासरे 3000 महिला भारत लगी तैल एवं गैस धरी अनुसंविधा देखा मिली। जदि आम परवर्ती खबर जा महिला नर्क अफगानिस्तान 10 रु अधिक गिरफ कारण जानिले आपण माने होइजि आश्चर्य। हाँ देश बंधु अफगानिस्तान तालिबान सरकार आसिला परी महिला को अवस्था भल नहीं सेमानंकर अनेक नियम मानिबाकू पड़ुछि। खुलासा कले भयंकर दंड दिया जाउछि। छोट छोट स्कूल पाई बेल होबार चिंता देउ नहीं। जदि आम परवर्ती खबर जो सूर्य ग्रहण समय जप करंतु एही मंत्र सफलता मिलिब सहित विकास हेब शत्रु। हाँ देश बंधु ग्रहण लागिब एक आदर्शिक घटना सेपरी सरल भाषा कहवाक गले जितेबले चंद्र सूर्य एवं पृथ्वी मझिरे आसुए सेतेबेले सूर्यंकर किरण पृथ्वी पर्यंत चाहि पारे नाही। तेबे सही घटनारू सूर्य ग्रहण कुहाଯାଏ। ग्रहणर प्रभाव में आरंभ होइथिला परे कौनसी भी शुभ काम करा जाए नहीं। जदि आम परवर्ती खबर जो पेट्रोल पंप को नहीं कड़ा सिस्टम लागू एवं निहातीर स्वामी टपाई भी अधिक किणी पारिबे नहीं डीजेल। हाँ देश बंधु सरकार कले कंपानी गुड़िक राजस्व हानि को करबा पई पेट्रोल पंप गुड़िक पारंपरिक ईंधन किणवा उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगाउछि। अर्थक नुआ नियम अनुଯାयी व्यापारी को क्रमागत एबे लिटर प्रति पंप रु तेल किणी पारिबे नहीं। जदि आम परवर्ती खबर जो टाटा सेंटर खसी देउछि 100 लिटर पानी आमाजन खर्च करुछि 90 कोटी लिटर। हाँ देश बंधु टाटा सेंटर पानी एवं बिजुली उपरी व्यापक उपयोग करुछि। एबे विश्व पाई बड़ चिंता विषय पलटि आमाजन चाहि लोक शत्रुक एवं यार टाटा सेंटर मामला रे केते दक्ष कंपनी स्पष्ट करिछि। 2025 रे यार दैनिक टाटा सेंटर परिचालन बारिथिला 250 कोटी को चार्ज आर्थक 90 कोटी लिटर को अधिक पानी खर्च करुथिला। जदि आम परवर्ती खबर जो 2 वर्ष मूर्ति अवसर में मोहन सरकार भेटी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुभारंभ एक थरे मिलिब 3 मासर चाउल। हाँ देश बंधु राज्य में बीजेपी सरकार पूरी 2 वर्ष एवं अवसर में प्रतिद्वंदी पकाई आयोजित कार्यक्रम में जोगदे अन्नपूर्णा योजना आरंभ करुछंती। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनारू शुभारंभ करुछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधिकारी हिताधिकारी को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिब यह सहित 3 मासर चाउल मिलिब बोली कहउछंती मुख्यमंत्री। जदि आम परवर्ती खबर जो टाटा को भारी पड़ा एयर इंडिया किणवा 55 कोटी बड़ क्षति। हाँ देश बंधु टाटा ग्रुप एक बड़ चिंतार कारण साजिछि एयर इंडिया। 2022 मसीह कंपानी किणी दिन ठारू एपर्यंत एयर इंडिया टाटा ग्रुप को 55 कोटी टंकारु अधिक क्षति 155,000 कोटी अधिक क्षति साहाय्य करिथिबा बाध्य हेउछि। विशेषकर गत जून 12 तारिख रे अहमदाबाद एयर इंडिया एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हेबा सहित। जदि आम परवर्ती खबर जो कर्मचारी को मार मारे घटना मुख्यमंत्री चिठी लिखिले सरपंच चामेली
ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ହଂସ ବନ୍ଧୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଝମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଶୁକ୍ରବାର ଇମେଲ ଜଗତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ବାଧକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଘରଭଡ଼ା ନିୟମ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ନୂଆ ଆଇନ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆସୁଛି। ଏଣିକି ଲିଖିତ ଭଡ଼ା ଚିନ୍ତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏକ ଖୁର୍ଚ୍ଚିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁର୍କୀକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଡି ମିଳିବ। ଭଡ଼ା ଘର। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, 5000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବି ଥରହର ହେବ ଶତ୍ରୁ। ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲର ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷଣ। ମନୋନୀତ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ ଭାରତ। ହଂସ ବନ୍ଧୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛି। ରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 10 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3ଟି ମିସାଇଲ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ଓଡ଼ିଶାର 64ଟି ସ୍ଥାନର ନାମ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 44ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିକୃତ ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ନେଇ ସଂଶୋଧନ କରି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ବର୍ଷା। ଜାଣନ୍ତୁ ପାଗରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍। ହଂସ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିଆ ରିଲିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜକୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଏଲିନୋକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା। ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା, ନହେଲେ ପ୍ଲାନ୍ 2023 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା। ଏଲିନୋକୁ ନେଇ ବିଚକ୍ଷଣ ମହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଝାରୀ। କହିଲେ, ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ସରକାରୀ ପ୍ଲାନ୍ରେ 2ରୁ 3% ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ହଂସ ବନ୍ଧୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ରାଜନୀତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାସକୁ 500 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମିତ ଆୟୋଗ ବା ଡିଆଇର ରାଜଧାନୀର 3 ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ BRPL ର BYPSକୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୟୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଜଳିଗଲା ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଆମରେ ଠାରୁ ଏକ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଏନ୍ର ବାସ୍ତବ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତକୁ ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଏନ୍ର 32 ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି 2ଟି ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନିଆଁ ଏବଂ ଘନ ନିଆଁର କୁଗଣ୍ଡି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆବଶ୍ୟକତାକାରୀ ଜମି ଆଗ୍ରହଣକୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମୀକ୍ଷଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦିଗ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବାର ଘରୋଇ ଜମି ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ଧରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ କାହ୍ନା ଦେବା ମହାରାଣାଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା, ଜେଲ୍ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ନିକଟରେ 1000 ହେବେ ହଂସ ବନ୍ଧୁ। ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚମେଲି।
ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ପରେ ଲିଖିତ ସରପଞ୍ଚ ଜାମିନ ଅଝାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାହାଜ କରାଯାଇଥିବା ଚାମନିଙ୍କ ଗାଁରେ ମାଲକାଲପଡ଼ାରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।